Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. It's really tough to begin today without just taking a moment, pausing, to acknowledge the deep sadness following the recent tragedy in Bengaluru. Yeah. What was meant to be just pure celebration and RCB victory turned into such a heartbreaking event. 11 lives lost, 56 people injured near Chinnaswamy Stadium. Awful. Just awful. Our sincerest, deepest condolences go out to the victims, to their families, everyone touched by this. It's such a stark, really painful reminder of the power and sometimes the danger in large crowds. Yeah. Especially when they get dense, confined, and you have that high emotion involved. Absolutely. And that reality, that urgent need to understand how crowds behave, particularly in those really packed situations, that's what we're focusing on today. Our main source is a truly remarkable study. It was rigorously conducted, published in Nature, which is, a top-tier journal. And it's important to say right up front, this isn't just abstract theory. We're going to unpack the science, definitely. But reading the actual article, and it's open access, anyone can get it, you really feel the wisdom, the empathy behind it. That human understanding. Exactly. Get that these aren't just equations. They're about real people, lived experiences. The science is there to try and help to make things safer. That's such a vital point. It's not just numbers. It's about preventing suffering. So seriously, to you listening, whether you subscribe or not, please find the time to read this article. Yeah, please do. It's so thoughtfully put together, incredibly insightful, and like you said, totally free to access. We've put the link right in the show notes. Just click it, read it. It really is worth your time. Okay, so let's get into it. Our mission for this deep dive: explore the key findings from this Nature paper. We want to break down the science of how stampedes, how dangerous crowd movements happen, especially maybe for someone who isn't, deep into fluid mechanics or crowd management science already. Right, so let's start with the challenge. Imagine trying to understand how water flows through a pipe, right? Yeah. Or stirs in a glass. Okay. For simple fluids like water, physicists use what's called a continuum approach. Right, treating it like a smooth substance, not worrying about every single molecule. Exactly. You look at the big picture, the overall flow. And this works brilliantly for lots of physical systems, even some biological ones, like bird flocks sometimes. But trying to apply that directly to human crowds, that's been tricky for a long time. Why? Because even in a dense crowd, it sort of feels fluid-like, doesn't it? That pushing and shoving. It can feel that way, yeah. But people aren't water molecules. They have intentions, agency, even if it's severely limited when packed in. So a lot of the traditional ways to model crowds use what are called heuristic models. Rules of thumb, basically. Kind of. Yeah. They often focus on how just two people interact. Like, if you get too close to me, I might try to step aside, or if I want to get past, I push a bit. Okay, that makes sense for simpler situations. Yeah, these two body models, they work pretty well for smaller groups, and they're actually the foundation for many evacuation simulations you see. But the real puzzle, the big question this study tackles, is what happens in massive, really dense, confined crowds. Where things get unpredictable and, dangerous. Precisely. It's incredibly hard and frankly unethical and dangerous to run controlled experiments with thousands of people jammed together. That kind of environment itself is the danger zone. Because you lose control. Completely. You lose your free will to move. You're essentially moved by the crowd, by the collective pressure. Yeah. And that's what leads to those devastating, crushing injuries, the fatalities, like in the terrible Love Parade disaster in 2010, which the paper does reference. Which just underscores why this research is so important. So how did they manage to study it safely and repeatably? That's the clever part. Their novel approach. They found a real-world setting that is repeatable, involves thousands of people, and where density builds up predictably. Okay. It's the opening ceremony of the San Fermín Festival in Pamplona, Spain, the Chupinazo. Oh, Pamplona. Okay. Famous for the running of the bulls, but this isn't that part. This is the kickoff. Exactly, the very start. Every July 6th, you get over 5,000 people packed into this plaza. It's roughly 50 by 20 meters. And the crucial thing is, the density steadily increases over the hours before the official start. Okay, wow. So they have this natural experiment. Huge crowd, contained space, rising density, and they can watch it safely from above. That's smart. Very smart. And they combined this setting with some serious technology. High-resolution cameras set up at good vantage points, collecting footage over several years, 2019, 2022, 2023, 2024. And how did they analyze all that video?
They use sophisticated computer vision tools. Things like YOLOV 8, which help filter out visual obstructions like flags or big balloons people wave around. Right, things that block the view of the people. Exactly. And the P2P net, which is designed to detect and count individual heads, even in incredibly dense scenes where people are almost on top of each other. This let them measure crowd density really precisely across the whole area, moment by moment. So they knew where everyone was and how packed it was getting? Yep. And then, to see how the crowd was moving as a whole, they used a technique called particle image velocimetry, PIV. PIV. Sounds like something from engineering. It is. It's borrowed directly from fluid mechanics. Essentially, it tracks features, in this case, patterns of people's heads between video frames to map out the overall velocity field, the flow patterns of the crowd. So they are using fluid dynamics tools, but on people in this unique high-density setting. What did they discover? What was the big surprise? Okay, this is where it gets really fascinating. And honestly, quite unexpected. Their main finding, once the crowd density passes a certain critical point, a threshold, these confined crowds can spontaneously start showing organized, synchronous orbital motion. Spontaneous orbital motion. You mean like swirling without any external cue? That's exactly it. Large groups, sometimes hundreds of people, start moving together in these circular or sort of elliptical paths spontaneously. No one's directing it. There's no external push causing it. And they explicitly compare this emergent behavior to the kind of crowd quakes that were observed right before the catastrophic crush happened at the Love Parade. So it's not just random jostling intensifying. When it gets dense enough, the system itself starts to organize into these swirling patterns. That's the core insight. As density goes up, individual movement gets more and more constrained, right? You can't just step where you want. Yeah, you're just jammed in. But what the study shows is that beyond this critical density, something fundamental shifts. They measured something called the orientational correlation length. Okay, orientational correlation length sounds a bit technical. Can you break that down? Sure. Think of it like this. How far away from someone can you look in the crowd and find people who are generally trying to move or are oriented in the same direction? Below that critical density, this distance is really short. People nearby might be trying to go different ways. Right, chaos. But above the critical density, this correlation length suddenly shoots up. Now, large groups of people, dozens of feet across, are all oriented and moving in the same general direction, creating these large-scale swirling structures. So it's not like one person starts it and others follow. It's more like the whole region begins to move coherently. Exactly. It's an emergent property of the dense system. And they dug deeper into the type of motion using spectral analysis, basically looking for rhythms, frequencies in the movement data. Yeah. They found these oscillations aren't like stop-and-go traffic waves where things speed up and slow down in the line. No, the oscillations come from changes in orientation. Individuals end up following these orbital trajectories. The whole group is rotating, swirling. The scale of that. Hundreds of people. That must be an immense amount of force. Oh, absolutely. The researchers estimate these self-sustained swirls can involve groups with a collective mass easily exceeding 10 tons. 10 tons. Moving together spontaneously in a confined space. That's a huge, potentially uncontrollable force. Okay, so you get these spontaneous, massive orbital movements. Does the swirl always go the same way? Clockwise, maybe? Or anti-clockwise? That brings us to another really cool part. The chirality, or the handedness of the motion. These orbital patterns do have a direction, either clockwise or anti-clockwise. So is there a preference? That's what they look into. They measured something called a spin field across the plaza. A spin field, like mapping the local swirl direction. Exactly. It's this little patch swirling clockwise or anti-clockwise right now. You might think maybe because most people are right-handed or something, there'd be an overall bias. Yeah, seems plausible. But incredibly, no. The result was surprising. The distribution of local handedness was perfectly symmetric. They saw roughly equal amounts of clockwise and anti-clockwise rotation happening locally, and these areas would shift and change over time. So it's not built into us. It's not some inherent human thing causing a preferred direction. Apparently not. Their conclusion is that the chirality, the specific direction of the swirl in a given spot at a given time, emerges from spontaneous symmetry breaking. Okay, that's a big physics concept. Spontaneous symmetry breaking. It is. It means the underlying physics allows for either direction, clockwise or anti-clockwise, equally. There's no built-in preference.
The system just spontaneously chooses one direction locally due to the complex interactions and fluctuations within the crowd itself. It's purely an emergent property. That is wild, applying that concept to a crowd of people. So how did they build a theory to explain why this happens, why the swirling starts above that density? Right, this is where they developed their mechanical theory. And the key thing is they built it from first principles, fundamental physics. Like conservation laws. Exactly. Conservation of linear momentum, considering the forces from being confined, and including friction. Crucially, they did this without making assumptions about individual psychology or complex decision-making. Treating the crowd more like a physical substance again. Pretty much. And what their theory showed is that dense crowds in this confined state behave like a totally new, unanticipated form of matter. They call it odd frictional matter. Odd frictional matter. I like that. It sounds odd. It really does. And the theory explains that this odd friction, which is different from normal friction because it depends on the direction of relative motion, it acts perpendicularly in a way. This odd friction works together with the confinement of the space to trigger the transition into these collective chiral swirling oscillations. Okay, hang on. Odd friction, perpendicular force. Can you give me an analogy to picture this? Yeah, they offer a couple of helpful ones in the paper. One is to imagine the crowd's collective state like a particle sitting on the circular ridge at the top of a Mexican hat potential. A Mexican hat. So like a dip in the middle, rising up to a circular peak, and then sloping down all around. Exactly that shape. Normally, a particle would want to roll down into the lowest point, the brim or valley. But in this crowd analogy, there's also an odd elastic spring acting on it. An odd spring? Yeah, and the odd part means it applies a force that's always perpendicular to the particle's motion along the ridge. This sideways force prevents it from simply rolling down. Instead, it pushes it along the circular ridge, making it orbit the center. Ah, okay. That perpendicular push keeps it circling. Right. Another analogy they use is like a charged particle moving in a magnetic field. The Lorentz force acts perpendicular to the particle's velocity, causing it to move in a circle. Got it. But how does the spontaneous symmetry breaking fit in? The choice of direction? Good question. That's where the crowd as odd matter is even stranger. In the magnetic field case, the direction of the magnetic field dictates the direction of the circular motion, right? Sure. But in the crowd, the field causing the orbital motion isn't fixed externally. Because the chirality emerges spontaneously, the system itself can locally choose to orbit clockwise or anti-clockwise, depending on tiny fluctuations. The symmetry is broken by the system itself, not by an external bias. This is really groundbreaking stuff, isn't it? Thinking about crowds as this complex physical material with these emergent, almost exotic properties. It really represents a fundamental shift, yeah. And crucially, it has incredibly important practical applications for safety. This research isn't just academic. It offers a potential strategy to actually anticipate dangerous mass motion before it spirals out of control. How? How can you predict it using this? Well, they found that monitoring the oscillation frequency, the characteristic speed or rhythm of that swirling motion, they label it omega 0, monitoring that frequency in real time seems to be a very effective predictor. So you're like listening for the crowd to start humming at that specific swirl frequency. That's a great way to put it, yes. The transition into this organized oscillatory state is relatively sharp. And importantly, you can detect the emergence of this collective rhythm, this frequency swirl, even when the actual physical movements are still quite small. Before the swirling becomes visibly large and dangerous. Exactly. And here's a critical point for practical use. You don't necessarily need super complex algorithms tracking every single individual. The spectral analysis itself, just looking for that dominant collective frequency to appear in the overall motion data, that seems to provide the vital early warning signal. That's potentially huge. It means this isn't just fascinating science. It could be a practical tool for crowd management teams. Precisely. They could monitor this frequency, get an alert, and then intervene, maybe thin the crowd density in that area, open barriers, redirect flow before a dangerous surge or a crush develops. That's the hope. That's the potential application. Understanding this underlying physics that crowds can act like odd frictional matter and start oscillating in predictable ways, it gives us a new tool, potentially, to prevent tragedies like the one we saw in Bengaluru. So let's try and sum up this deep dive then. This Nature article, it reveals that dense human crowds, even though they're made of individuals, can display these quite predictable emergent collective behaviors. Like these spontaneous, large-scale, swirling motions with a specific handedness.
And the science suggests we can understand and even predict this using physics by thinking of the crowd as this novel, odd frictional matter. It's a really powerful example of how physics principles can illuminate complex systems, even human social systems, in unexpected ways. And knowing this, understanding these dynamics, it feels absolutely crucial for developing smarter strategies, for monitoring, for anticipating danger, and ultimately for helping to prevent these horrific stampede events. And we've really just skimmed the surface here. Again, to get the full picture, the nuances, the details of the physics, please find that link in the show notes. Read the original open access Nature paper. Yes, absolutely do that. And it leaves me, just pondering this final thought. If dense crowds can show this kind of predictable, physics-driven collective motion, what other complex human interactions, maybe other social phenomena, could we understand better by looking through an unexpected lens from physics? Where else might this kind of odd matter behavior be hiding? That is a fascinating question. Definitely something worth thinking more about. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। নমস্কার। আজকের আলোচনাটা আমরা একটু অন্যভাবে শুরু করছি, একটা দুঃখজনক ঘটনার কথা মনে রেখে। সম্প্রতি বেঙ্গালুরুতে আইপিএল জয়ের আনন্দ উদযাপনের সময় চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের কাছে যে মর্মান্তিক পদদলনের ঘটনা ঘটল, তাতে 11 জনের মৃত্যু আর অনেকে আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আমরা গভীরভাবে শোকাহত। ক্ষতিগ্রস্ত সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা রইল। হ্যাঁ, খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আর এই প্রেক্ষাপটেই আমরা আজ ভিড়ের মধ্যে এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা মানে পদদলনের পেছনের বিজ্ঞানটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। ঠিক। আর আমাদের আজকের আলোচনার ভিত্তি হল নেচার জার্নালে প্রকাশিত একটা গবেষণা। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ। এটা পড়লে বোঝা যায় যে জ্ঞান, সহানুভূতি, মানুষের অবস্থা বোঝা, এগুলো আসলে শুধু ডেটা বা প্রযুক্তি দিয়ে হয় না, এগুলো জীবনের অভিজ্ঞতার অংশ। একদম। আর তাই আমরা শ্রোতাদের অনুরোধ করব, আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, প্লিজ একটু সময় করে এই প্রবন্ধটা পড়বেন। এটা ওপেন অ্যাক্সেস, মানে বিনামূল্যেই পড়া যায়। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে। আর আমরা চেষ্টা করব আজকের আলোচনাটা সহজভাবে করার, মানে যাদের ফ্লুইড মেকানিক্স বা ধরুন ক্রাউড ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স নিয়ে বিশেষ ধারণা নেই, তারাও যাতে ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। অবশ্যই। তাহলে শুরু করা যাক নেচারের ওই গবেষণাটা নিয়ে। কি বলছে সেটা? ভিড়ের গতিবিধি বোঝার জন্য তো অনেক মডেল আছে আগে থেকে। হ্যাঁ আছে, কিন্তু প্রচলিত মডেলগুলো সাধারণত ছোট ছোট দল বা গ্রুপের উপর ফোকাস করে। সেখানে প্রত্যেকটা মানুষ আলাদাভাবে কি ভাবছে, কি করছে সেটা দেখা হয়। কিন্তু সমস্যাটা তো হয় যখন বিশাল ভিড় হয়, মানে যেখানে গায়ে গায়ে লাগিয়ে লোক দাঁড়িয়ে থাকে। ঠিক তাই। অত্যন্ত ঘন আবদ্ধ ভিড়ে ওই পুরনো মডেলগুলো আর তেমন কাজে দেয় না। আর এই রকম অবস্থাতেই কিন্তু ভয়ঙ্কর বিপদ হতে পারে। শত শত মানুষ যখন একসাথে একদিকে চাপ দেয়, তখনই দেওয়ালের সাথে বা অন্য কিছুতে পিষ্ট হয়ে শ্বাসরোধ হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। খুবই ভয়ের। একদম। এখানেই এই নতুন গবেষণাটা একটা অন্য পথ দেখাচ্ছে। ওরা ভিড়টাকে দেখছে একেবারে অন্যভাবে। অন্যভাবে মানে? অনেকটা ধরুন পদার্থবিদরা যেভাবে তরল বা ফ্লুইডকে দেখেন, যেমন ধরুন 1 কাপ গরম চা, চামচ দিয়ে নাড়লে যে ঘূর্ণিটা তৈরি হয়, সেটা বোঝার জন্য তো বিজ্ঞানীরা প্রত্যেকটা জলের কণা আলাদা করে কি করছে সেটা দেখেন না। না, তা তো দেখেন না। তারা পুরো চাটাকেই একটা অবিচ্ছিন্ন জিনিস বা কন্টিনিউয়াম হিসেবে ধরেন। এই গবেষণাতেও ঠিক তেমনভাবেই বিশাল জনতাকে একটা একক সত্তা বা কন্টিনিউয়াম হিসেবে ভাবা হয়েছে। ও আচ্ছা, মানে ব্যক্তির আচরণ নয়, পুরো ভিড়টার সামগ্রিক প্রবাহ বা ফ্লোটাই আসল। ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, এটা তো তত্ত্ব গেল, বাস্তবে এটা পরীক্ষা করলেন কিভাবে? হ্যাঁ, তারা একটা দারুণ জায়গা বেছে নিয়েছিলেন। স্পেনের প্যাম্পলোনা শহরের স্যান ফার্মিন উৎসব, সেখানকার চুপিয়ানোজো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ও, ওই যে ষাঁড়ের দৌড় হয় যেখানে? হ্যাঁ, ওটারই শুরুর অনুষ্ঠান। প্রতি বছর 6 জুলাই একই সময়ে একটা নির্দিষ্ট চত্বরে প্লাজা কনসিস্টোরিয়ালে প্রায় 5000-এর বেশি মানুষ জড়ো হন। 5000 মানুষ? জায়গাটা কি খুব বড়? না, খুব বেশি না, প্রায় ধরুন 50 মিটার লম্বা আর 20 মিটার চড়া। বেশ ঘন ভিড় হয়।
আর সুবিধা হলো আশেপাশের বিল্ডিং থেকে ভালো রেজলিউশনে ভিডিও করা গেছে। ওরা 2019, 22, 23 আর 2024 সালের ফুটেজ ব্যবহার করেছে। আচ্ছা, তো এই এত ডেটা বিশ্লেষণ করে কি পেলেন তারা? মূল আবিষ্কারটা কি? মূল আবিষ্কারটা হলো যখন ভিড়ের ঘনত্ব একটা নির্দিষ্ট লেভেল মানে ক্রিটিক্যাল ডেন্সিটি পেরিয়ে যায়, তখন ওই আবদ্ধ ভিড়ের মধ্যে নিজে থেকেই একটা দোলন বা অসিলেশন শুরু হয়। নিজে থেকেই, মানে কোনো বাইরের কারণ ছাড়াই? হ্যাঁ, কোনো বাহ্যিক ইঙ্গিত বা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই শত শত মানুষ একসাথে একটা বৃত্তাকার পথে, মানে হয় ক্লকওয়াইজ বা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরতে শুরু করে। এর নাম তারা দিয়েছেন কাইরাল অসিলেশন। কাইরাল অসিলেশন, এটা কি কনসার্টের ওই মশপেট বা জ্যামের মধ্যে স্টপ অ্যান্ড গো ওয়েভের মতো? না, গবেষকরা বলছেন এটা আলাদা। স্টপ অ্যান্ড গোতে ভিড় সামনে পেছনে নড়ে, আর মশপেট সাধারণত এত অর্গানাইজড বা দীর্ঘস্থায়ী নয়। এই কাইরাল অসিলেশনটা একদম অন্যরকম। কিন্তু এটা হয় কেন? এর পেছনে কারণটা কি? এখানেই আসছে তাদের নতুন তত্ত্বটা। তারা কোনো আচরণ বা সাইকোলজির ওপর নির্ভর না করে একেবারে ফিজিক্সের মূল নীতি থেকে দেখিয়েছেন যে খুব ঘন জনতা তখন এক অদ্ভুত ধরনের পদার্থের মতো আচরণ করে, যার নাম দিয়েছেন অড ফ্রিকশনাল ম্যাটার। অড ফ্রিকশনাল ম্যাটার মানে বিজোড় ঘর্ষণযুক্ত পদার্থ। অড বা বিজোড় কেন বলছে? সাধারণ ঘর্ষণ থেকে এটা কি আলাদা? হ্যাঁ, আলাদা। সাধারণ ঘর্ষণ তো গতির উল্টো দিকে কাজ করে, গতি কমাতে চায়। কিন্তু এই অড ফ্রিকশনের একটা বিশেষ ধর্ম আছে। এটা চাপের প্রভাবে শুধু বাধা দেয় না, পাশাপাশি ঠেলে সরাতেও পারে। পাশে ঠেলে সরায়? হ্যাঁ, আর এই যে পাশাপাশি ঠেলার প্রবণতা, এটাই ওই আবদ্ধ জায়গার মধ্যে ভিড়টাকে একটা বৃত্তাকার পথে ঘুরিয়ে দেয়। এই অড ফ্রিকশন আর আবদ্ধ জায়গা, এই দুটো মিলেই ওই কাইরাল দোলন তৈরি হয়। আর ঘোরার দিকটা ক্লকওয়াইজ না অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, সেটা কি আগে থেকে ঠিক থাকে? না না, এটাই তো মজা। দিকটা আগে থেকে ঠিক থাকে না, এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হয়। মানে কোন দিকে ঘুরবে সেটা হঠাৎ করেই ঠিক হয়ে যায়। এটাকে ফিজিক্সে বলে স্পন্টেনিয়াস সিমেট্রি ব্রেকিং। তার মানে ওই অবস্থায় পড়লে মানুষের নিজের ইচ্ছে বা চেষ্টা প্রায় কোনো কাজেই আসে না, ভিড়টা যেন নিজেই চলতে শুরু করে। অনেকটা সেরকমই। যখন ঘনত্ব খুব বেশি, তখন কয়েকশো মানুষের একটা দল, যাদের মোট ওজন 10 টনের ও বেশি হতে পারে, তারা একসাথে কয়েক মিটার ধরে দুলতে থাকে। এই শক্তিটা কিন্তু প্রচণ্ড। ভাবলেই ভয় লাগে। কিন্তু এর কি কোনো ভালো দিক নেই? মানে এটা জানাটা কি কোনোভাবে কাজে লাগতে পারে? হ্যাঁ, অবশ্যই পারে। গবেষকরা বলছেন এই দোলন শুরু হওয়ার কিছু প্রাথমিক লক্ষণ আছে। যেমন ধরুন দোলনের কম্পাঙ্ক বা ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা, এটা রিয়েল টাইমে মাপা সম্ভব। আচ্ছা। হ্যাঁ, এবং তারা দেখিয়েছেন যে এই কম্পাঙ্ক দেখেই বোঝা যায় কখন ভিড়টা বিপজ্জনক অবস্থার দিকে যাচ্ছে। মানে খুব খারাপ কিছু হওয়ার আগেই একটা ওয়ার্নিং পাওয়া সম্ভব। এটা তো খুবই কাজের জিনিস। এর জন্য কি খুব জটিল কোনো টেকনোলজি লাগবে, যেমন ফেস রেকগনিশন বা ওই রকম কিছু? না, গবেষকদের মতে এর জন্য খুব উন্নত ট্র্যাকিং অ্যালগোরিদমেরও দরকার নেই। সাধারণ ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করেই এই সূক্ষ্ম দোলনটা বা তার পরিবর্তনটা ধরা যায়। মানে মানুষের স্মরণ খুব বেশি হওয়ার আগেই এটা বোঝা সম্ভব। বাহ, তার মানে এটা বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব। অবশ্যই। ওরা 2010 সালের লাভ প্যারেড দুর্ঘটনার ডেটা দেখেও এই একই রকম দোলনের প্রমাণ পেয়েছে। সুতরাং এটা ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা খুব কার্যকরী উপায় হতে পারে। সত্যি এই গবেষণাটা ভিড়ের আচরণ বোঝার ক্ষেত্রে একটা নতুন দিক খুলে দিল। আশা করা যায় ভবিষ্যতে বড় জমায়েত বা ইভেন্ট আয়োজনের সময় এই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে অনেক দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে। একদম। আর এখানে একটা বড় প্রশ্ন চলে আসে, তাই না, যে ভিড়ের মধ্যে এই যে অদৃশ্য কিন্তু শক্তিশালী ভৌত নিয়মগুলো কাজ করছে, এটা জানার পর পাবলিক স্পেস ডিজাইন বা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমরা কিভাবে নতুন করে ভাবব? ঠিক, এটা একটা জরুরি প্রশ্ন। এটা নিয়ে আরও ভাবা দরকার। যাই হোক, আমার মনে হয় মূল বিষয়গুলো আমরা কভার করতে পেরেছি। হ্যাঁ, আলোচনা শেষ করার আগে আমি আবার শ্রোতাদের মনে করিয়ে দিতে চাই, নেচার জার্নালের মূল প্রবন্ধটা পড়ার জন্য লিংক শো নোটসে আছে। ভিড়ের বিজ্ঞানকে এত কাছ থেকে দেখার সুযোগ কিন্তু কমই মেলে। ঠিক, পড়াটা উচিত, অনেক কিছু পরিষ্কার হবে।
नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव। और मैं हूं निकिता। सबसे पहले हाल ही में बेंगलुरु में जो दुखद भगदड़ हुई, हम उसके पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं। वो IPL 2025 में RCB की जीत का जश्न चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास जो हुआ, 11 जाने गईं, कई घायल हुए, ये एक भयानक याद दिलाता है कि भीड़ कितनी अप्रत्याशित हो सकती है। हाँ, बहुत ही दुखद घटना थी वो। और देखिए, इसी संदर्भ में आज हम नेचर जर्नल के एक बहुत महत्वपूर्ण लेख पर बात करने वाले हैं। हाँ। ये लेख असल में भीड़ की गतिशीलता, मतलब ये भगदड़ जैसी घटनाएं क्यों होती हैं, इसके पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करता है। और ये पढ़ना ये एहसास दिलाता है कि ज्ञान, सहानुभूति, ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इन्हें जीना पड़ता है। सही कहा, बिल्कुल। ये सिर्फ अनुकूलित करने की चीज नहीं है, ये जीने की चीज है। तो हम सभी सुनने वालों से अनुरोध करेंगे कि आप चैनल सब्सक्राइब करें या ना करें, पर शो नोट्स में लिंक है, उस मूल ओपन एक्सेस लेख को जरूर पढ़ें। हाँ, जरूर पढ़ें। आज की हमारी बातचीत खासकर उनके लिए है जो शायद फ्लूइड मैकेनिक्स यानी तरल यांत्रिकी या फिर भीड़ प्रबंधन के विज्ञान में नए हैं। हाँ, हमारा मकसद बस ये है कि इन भयानक घटनाओं के पीछे का जो विज्ञान है उसे थोड़ा सरल भाषा में समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि भौतिक विज्ञानी भीड़ को समझने के लिए अक्सर उसे एक तरल पदार्थ, एक फ्लूइड की तरह देखते हैं। अच्छा, फ्लूइड की तरह? मतलब जैसे हम सुबह चाय या कॉफी हिलाते हैं चम्मच से, हाँ। तो उसमें एक भंवर सा बनता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो उसको समझने के लिए हम पूरी चाय के बहाव को देखते हैं, न कि हर एक पानी के अणु की हरकत को। वैसा कुछ। बिल्कुल भाई। ये जो नजरिया है, जिसे कंटिन्यूम अप्रोच कहते हैं, ये कई बड़ी सिस्टम्स को समझने में काम आया है, जैसे हमारे शरीर के ऊतक या जानवरों के झुंड। पर देखिए, घनी भीड़ को समझने में ये तरीका अब तक थोड़ा सीमित रहा है, क्योंकि जो पुराने मॉडल थे ना, वो अक्सर कम भीड़ पर या बहुत सीधे साधे अनुमानित व्यवहार पर आधारित थे। अच्छा। असल में बहुत घनी भीड़, और वो भी बंद जगहों में फंसी हुई, वो तो बेहद खतरनाक हो सकती है। और ऐसी स्थिति का सुरक्षित तरीके से अध्ययन करना वो बहुत मुश्किल काम है। और यहीं पर स्पेन के पैम्प्लोना शहर का वो सैन फर्मिन उत्सव, जिसे चुपिनाजो कहते हैं, वो काम आया। हाँ, चुपिनाजो। शो नोट्स में तस्वीरें भी हैं। प्लाजा कॉन्सिस्टोरियल में हजारों लोग, सब सफेद कपड़ों में। तो ये एक ऐसा मौका मिला शोधकर्ताओं को जहां हर साल, हाँ, कई सालों तक, हाँ, 2019, 2022, 23, 24 में एक ही जगह पर 5000 से ज्यादा लोगों की बहुत घनी भीड़ का, वो भी सुरक्षित रूप से, बार बार अध्ययन कर पाए। और इस अध्ययन की जो सबसे चौंकाने वाली खोज है वो ये है कि जब भीड़ का घनत्व, मतलब डेंसिटी, एक खास लेवल से ज्यादा हो जाती है। क्या लेवल है वो? लगभग 4 लोग प्रति वर्ग मीटर। तो जब इससे ज्यादा घनत्व होता है तो बंद जगह में फंसी भीड़ में अपने आप, मतलब बिना किसी बाहरी कारण के, एक तरह की सामूहिक लहरें या कंपन पैदा होने लगती हैं। अपने आप? हाँ, अपने आप। कलेक्टिव oscillations कहते हैं इसे। सैकड़ों लोग एक साथ बिना कोई इशारे के एक गोल चक्कर में घूमने लगते हैं, ऑर्बिटल मोशन में। गोल चक्कर में? हाँ, इसे कायरल oscillations कहा गया है। कायरल मतलब या तो एक दिशा में क्लॉकवाइज या दूसरी दिशा में काउंटर क्लॉकवाइज। अच्छा। और ये सिर्फ धक्का मुक्की या जैसे कॉन्सर्ट में मॉश पिट होता है वैसा नहीं है, ये कुछ अलग ही चीज है। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये शोध घनी भीड़ को एक बिल्कुल नई तरह की चीज बता रहा है, अजीब घर्षण वाला पदार्थ, ऑड फ्रिक्शनल मैटर। हाँ, ऑड फ्रिक्शनल मैटर। ऐसा लगता है कि जैसे लोगों के बीच का जो घर्षण है, फ्रिक्शन, और दीवारों का जो दबाव है, कन्फाइनमेंट, वो मिलकर इन गोल घूमने वाली लहरों को जन्म देते हैं। बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि ये जो सिद्धांत है, ये लोगों के व्यवहार या मनोविज्ञान पर नहीं, बल्कि ये तो बुनियादी भौतिकी पर आधारित है। अच्छा, मतलब फिजिक्स। हाँ, फिजिक्स। जैसे मोमेंटम कंजर्वेशन यानी संवेग संरक्षण का नियम, ये मानता है कि लोगों पर अगल बगल से और जमीन से बल लग रहे हैं। आसान भाषा में समझें तो 2 मुख्य बातें हैं। एक, जैसे जैसे भीड़ हिलती है, आगे बढ़ने की ताकत बढ़ती है, और दूसरा, ये ताकत भीड़ के बहाव की उल्टी दिशा में मुड़ने की कोशिश करती है। अच्छा। इन्हीं बलों के आपसी खेल से ये घुमावदार लहरें बनती हैं, और ये लहरें किस दिशा में घूमेंगी, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, ये भी अपने आप ही तय हो जाता है। स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग कहते हैं इसे। बाप रे। तो फिर आम लोगों के लिए या भीड़ में फंसे किसी व्यक्ति के लिए इसका क्या मतलब हुआ, ये घूमने वाली लहरें?
इसका सीधा और भयानक मतलब यह है कि इन सामूहिक घुमावों में बहुत ज्यादा वजन शामिल हो सकता है। कितना वजन? 10 टन से भी ज्यादा। सोचिए, 10 टन से ज्यादा वजन अचानक अप्रत्याशित रूप से हिल रहा है। इससे कुचलने वाला भयानक दबाव पैदा हो सकता है। ओह, ये तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक उम्मीद की किरण भी है। ये सिद्धांत हमें भविष्यवाणी करने की ताकत भी देता है। भविष्यवाणी कैसे? इन घुमावों की जो रफ्तार है या आवृत्ति है, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी, उसे असल समय में मॉनिटर करके खतरनाक स्थिति बनने से पहले ही उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सच में? हाँ, लेख बताता है कि ये बदलाव बहुत तेजी से होते हैं और बहुत छोटे से विस्थापन, मतलब थोड़ी सी मूवमेंट से भी पकड़े जा सकते हैं। तो इसके लिए कोई बहुत जटिल ट्रैकिंग सिस्टम नहीं चाहिए? नहीं, वही तो बात है। इसके लिए लोगों को ट्रैक करने वाले जटिल कंप्यूटर एल्गोरिथम की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ स्पेक्ट्रल एनालिसिस, मतलब कंपन या आवाज का विश्लेषण जैसा कुछ काफी हो सकता है। अच्छा। और शोधकर्ताओं ने इसे परखा भी है। जो 2010 की दुखद लव परेड भगदड़ हुई थी, उसके डेटा से तुलना करके देखा है। ये सोचना ही कितना शक्तिशाली है कि कैसे भौतिकी की समझ हमें भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने में मदद कर सकती है। ये सिर्फ आंकड़े या समीकरण नहीं रह जाते फिर। हाँ, ये जाने बचाने का जरिया बन सकते हैं। ये विज्ञान की असली ताकत है। बिल्कुल, जटिल समस्याओं को समझना और फिर उनका समाधान खोजना। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, क्या इंसानों के और भी ऐसे सामूहिक व्यवहार हैं जिन्हें हम सिर्फ मनोविज्ञान या समाजशास्त्र से नहीं बल्कि भौतिकी के नियमों से, फिजिक्स के नजरिए से बेहतर समझ सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। और एक बार फिर हम सभी को प्रोत्साहित करेंगे कि शो नोट्स में दिए लिंक से वो मूल नेचर लेख जरूर पढ़ें। उसमें और भी बहुत कुछ है। जरूर पढ़ें।